अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। शार्क टैंक पाकिस्तान एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव ऐसे टाइम पे लॉन्च किया गया जब पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योर्स की, बिजनेसमैन की, बिजनेस के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मर्द, औरतें, यंग बच्चे बच्चियां सबको इनकरेज करने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में, कि वो बिज़नेस में आएँ, वो एंटरप्रेन्योर बने। इस वक्त जो मेरा एक रफ एस्टीमेट है, 4.5 से 5 लाख ग्रेजुएट्स हर साल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ही कम मोटिवेशन है, इनकरेजमेंट है कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने या बिज़नेस में जाएं। सबसे पहले माँ बाप इनकरेज नहीं करते। माँ बाप कहते हैं कि जॉब करें, नौकरी करें और अपना करियर बनाएं। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाएं तो यूनिवर्सिटी में ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि जैसे आप एक बहुत बड़ी खेप, एक बहुत बड़ा मास जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि उन यूनिवर्सिटीज़ का, उनके करिकुलम का कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्री के साथ। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो इतनी नेगेटिव है कि बिजनेसेस को कोई भी इनकरेज नहीं कर रहा। जो ऑलरेडी बिजनेसेस हैं भी कुछ वाइंड अप कर गए हैं, कुछ वहाँ से चले गए हैं, कुछ ने अपने बिजनेसेस को मुख्तलिफ़ जगहों पे शिफ्ट कर लिया है। तो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है बहुत नेगेटिव है। ऐसे में शार्क टैंक का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। मैं देख रहा होता हूँ कि जो शार्क्स हैं, यंग बिजनेसमैन हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आते हैं, वो आके अच्छी तरह से जो यंग लोग आते हैं एंटरप्रेन्योर्स अपनी आइडियाज़ पेश करते हैं, अपने बिज़नेस को पेश करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको इंस्पायर भी करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं तनकीद इसलिए नहीं कर रहा कि मैं शार्क टैंक पाकिस्तान को डिस्करेज करूँगा या उन लोगों को जो इस इनिशिएटिव को लेकर चल रहे हैं उनको डिस्करेज करूँ, लेकिन रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर। इसलिए मैं चाहूँगा कि 2-3-4 छोटी छोटी चीज़ें जिनको इस वक्त समझने की ज़रूरत है, जो मेरी समझ में आती हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेशनल, एज एन एंटरप्रेन्योर, कि आप इन चीज़ों पे ज़रूर काम करें। जब भी कोई यंग लड़का या लड़की अपना आइडिया लेके आते हैं तो उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है ताकि वो उस आइडिया को मैच्योर कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें, उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकें। मैंने एक जो ट्रेंड देखा कि जो भी आइडिया पिच होता है, अगर कोई शार्क्स वो ऑफ़र देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को या जो लोग अपने आइडिया को पिच करते हैं उनको, तो उसमें वो जो एक फैक्टर हमेशा रखते हैं कि जी हम इसके ऊपर इतनी रॉयल्टी लेंगे जब तक हमारा पैसा रिकवर नहीं हो जाता, वापस नहीं हो जाता। जो लास्ट एपिसोड मैंने देखा, तकरीबन मेरा ख्याल है मैंने हर एक डील में यही देखा कि वो रॉयल्टी को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं जो शार्क से। पिछले एपिसोड्स में भी तकरीबन यही ट्रेंड रहा है। अच्छी बात है कि आप रॉयल्टी का फैक्टर रखें ताकि आपका अपना पैसा रिकवर हो, आपके इन्वेस्टर का पैसा रिकवर हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देना है और आपने एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करना है तो फिर थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आप इक्विटी का हिस्सा लें, आप उनके साथ कुछ और क्रिएटिव किस्म की डील करें, अरेंजमेंट करें, लेकिन हर वक्त ये बात ज़हन में रखना कि जी मैं जब तक मेरा पैसा रिकवर नहीं हो जाता मैं आपसे इतनी रॉयल्टी लूँगा, उसके बाद मैं अपनी इक्विटी मेंटेन करूँगा। तो वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं या बच्चे हैं या जो भी लोग वहाँ पे अपना आइडिया पिच करते हैं, वो एकदम से डर जाते हैं क्योंकि हमारी जो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। क्योंकि ना तो उनको घर से इनकरेज किया जाता है, ना यूनिवर्सिटीज़ इनकरेज करती हैं, ना इंस्टीट्यूशन इनकरेज करते हैं, ना गवर्नमेंट इनकरेज करती है। कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे उनको प्रिपेयर किया जाए और उनको ये एक मोटिवेशन दी जाए, उनको ये कर्ज दी जाए कि वो घबराएं नहीं, वो डरें नहीं और अपने आइडिया को पिच करें। अगर रॉयल्टी का फैक्टर आता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप जब भी किसी एंटरप्रेन्योर को सुने तो हर वक्त रॉयल्टी को ज़हन में मत रखें। रॉयल्टी को मेरा ख्याल है एक बहुत ही लिमिटेड स्केल पे आपको बीच में लेके आना चाहिए और कोशिश करें कि कुछ और क्रिएटिव अरेंजमेंट करें ताकि एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया जाए। दूसरी मेरी सजेशन ये है कि आप साइड बाय साइड कोई ऐसे इनक्यूबेटर्स बनाएं, ये जो लोग शार्क्स हैं बैठे हुए हैं या जो लोग इस इनिशिएटिव को लेकर चल रहे हैं, ताकि एंटरप्रेन्योर्स को वहाँ पे तैयार किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उनको ये ट्रेनिंग दी जाए, उनके अंदर से इस खौफ को ख़त्म किया जाए कि हर वक्त नौकरी की तलाश में नहीं रहना है। आप एंटरप्रेन्योर बने, आप बिजनेसेस में जाएं, आप छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें। पाकिस्तान में
میں نے یہ ایک اور چیز دیکھی کہ ماں باپ ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، سوسائٹی کے لوگ ہیں، تو بچہ اگر پڑھ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں یار اب تو نے ڈگری کی ہے، تو نے اتنا پڑھا ہے، تو اب تو یہ کام کرے گا، اب تو یہ چیز بیچے گا یا دکان ڈالے گا یا ریئل اسٹیٹ میں جائے گا. تو یہ بہت زیادہ سوشل فیکٹرز بھی ہیں جو ینگ بچے بچیوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ، سوسائٹی، سبلنگس یا جو رشتہ دار ہیں وہ انکریج نہیں کرتے ان کو. تو ایسے میں انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی ساتھ ساتھ بنائیں جو انٹرپرینیورز کو تیار کرے. شارک ٹینک بہت اچھا کام بھی کر رہا ہے. جس طرح سے ایک میں نے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ دو بہن بھائی تھے، وہ بلائنڈ تھے اور ان کا انیشیٹو تھا فاسٹ فوڈ کا. اس پہ انہوں نے ان کو گرانٹ دی. 5 شارکس نے 5 ملین کی گرانٹ دی. انہوں نے کوئی ایکویٹی نہیں لی بلکہ انہوں نے ان کو بہت اچھا انسپائر کیا، موٹیویٹ کیا، اسٹینڈنگ اوویشن دیا اور پھر ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے. تو اس طرح کی چیزیں بھی شارک ٹینک میں ہو رہی ہیں. باقی بھی بہت زیادہ پازیٹیو ڈیلز میں نے دیکھی چونکہ میں بڑے شوق سے شارک ٹینک پاکستان کو دیکھ رہا ہوں. باقی کی بھی شارک ٹینکس کے جو یو ایس شارک ٹینک ہے یا انڈیا ہے ان سب کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لیکن پاکستان کو میں شوق سے دیکھتا ہوں کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ بھی ہے، میرا اپنا ملک ہے اور مجھے بھی وہاں پہ جائے کام کرنا چاہیے. ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم انٹرپرینیورشپ کو، بزنس کو فروغ دیں. تو ایسے میں یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو شارک ٹینک پاکستان کو ڈرائیو کر رہے ہیں. جو شارکس ہیں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اتنا اچھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. لیکن جو کچھ 2-3 چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ پلیز آپ ینگ بچوں کو انسپائر کریں، ان کو کسی انسٹیٹیوشنل لیول پہ ٹریننگ دیں، ان کی کوچنگ کریں، ان کی مینٹورنگ کریں. اور جو یہ جس طرح کا فیکٹر آپ کرتے ہیں نا ایک دم سے کہ جی بس ہم آپ کی سیل کا ٹاپ لائن جو ہے وہ اس میں سے لے لیں گے جب تک ہمارا پیسہ ریکور نہیں ہوتا، تو یہ اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم لوگ کیا کریں اور پھر وہ اگر کوئی ڈیل ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں تو ڈر اور خوف کے ساتھ کریں گے. تو ماحول کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، انوائرمنٹ کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ سمجھ جائیں گے، لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اگر 4-5 سالوں میں پیسہ ریکور بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایکوٹی اگر شارک مینٹین کرتے ہیں تو ان کی ایکسپرٹیز بہت میٹر کرتی ہے، ان کا ایکسپیرینس، ان کی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے. تو اس ٹائم کا انتظار کرنا ہے ہم سب لوگوں نے اور مجھے امید ہے کہ میری یہ جو کچھ سجیشنز ہیں ان کو پازیٹیولی لیا جائے گا. آئی وش یو آل دا بیسٹ شارک ٹینک پاکستان اور اللہ کرے کہ انٹرپرینیورشپ پاکستان میں فروغ حاصل کرے اور پاکستان میں کاروبار اور بزنس کو تقویت ملے اور ینگ لوگ آگے آئیں اور آ کے کاروبار میں انٹرپرینیورشپ میں حصہ لیں.